नमस्कार मु एही भिडियो रे जलवायु परिवर्तन कौन एहार प्रभाव एवं मतामत लूप कौन कहबाकू जाउछि। जलवायु परिवर्तन हेउछि मानव द्वारा निर्गत सबुज ग्यास रो प्रभाव एवं पाणीपाग रे बहुत बड़ आकार रो परिवर्तन। सबुज ग्यास कहबाकू गले मिथेन, अंगारकाम्ल एवं जलीय बाष्प को बुझाए। पृथ्वीर तापमात्रा कौन पई वृद्धि पाउछि। सबुज ग्यास रो प्रभाव जोगु पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि पाउछि। किछि सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचे एवं किछि पृथ्वी पृष्ठरु प्रतिफलित हो जाए। वायुमंडल रे सबुज ग्यास जोगु तापमात्रा वृद्धि पाइଥାଏ। जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव। जलवायु परिवर्तन जोगु पृथ्वीर हाराहारी तापमात्रा वृद्धि पाउछि। विगत 100 वर्ष मध्यरे पृथ्वीर तापमात्रा 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइछि एवं आगामी वर्ष रे आहुरी तापमात्रा वृद्धि पाइबार आशंका करा जाउछि। जलवायु परिवर्तन जोगु अत्यधिक तापमात्रा रे वृद्धि घटिछि। या सहित अत्यधिक पाणीपाग घटना जेपरिकी बन्या, बात्या, मरुडी देखा जाउछि। तापमात्रा वृद्धि जोगु मेरु अंचल रे बरफ तरळिबाकू लागुछि, जहा द्वारा समुद्र पतन वृद्धि घटुछि। समुद्रर अम्लकरण रे वृद्धि घटुछि, जहा फल रे उपकूल अंचल बहुत विपद संकुल अवस्था रे रहिछि। जलवायु परिवर्तन ग्रह एवं पशु पक्षी उपरे प्रभाव पकाइଥାଏ। जलवायु परिवर्तन जोगु समुद्र रे बसवास करुथिबा जीवजंतु बहुत विपद रे अछंती। मुख्यतः जलवायु समाज उपरे बहुत बड़ा प्रभाव पकाइଥାଏ। जलवायु परिवर्तन जोगु लोक माने सुरक्षित अंचल को जीवाकू चेष्टा करती, जहा द्वारा जनसंख्या रे परिवर्तन घटी थाए। जलवायु परिवर्तन कृषक मानक ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पकाई थाए। यह सहित श्रमिक माने बहुत प्रभावित हुआंती। लोक माने सुरक्षित अंचल को जीवा द्वारा जनसंख्यार वृद्धि घटिबा जोगु बहुत सामाजिक प्रभाव पड़ुछि। कृषक श्रमिक माने नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करिबा जानि नांती, तेणु जलवायु परिवर्तन जोगु से माने अत्यधिक प्रभावित हुआंती। वर्तमान मो मतामत लूप कौन कहबाकू जाउछि। आमे जानू प्रकृति रे सब किछि परस्पर सहित संयुक्त होई रहिता है। तो मतामत लूप हेउछि गोटे घटना पूर्व घटना उपरे निर्भर करे। जेपरि किछि घटना घटे एवं एहा द्वारा किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाए। एही प्रतिक्रिया जोगु पुणी थरे सेही घटना घटे एवं एही घटना किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाए। मतामत लूप हेउछि दुई प्रकार, गोटे पॉजिटिव मतामत लूप एवं नेगेटिव मतामत लूप। पॉजिटिव मतामत लूप जोगु गोटे घटना जोगु किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाए एवं प्रतिक्रिया जोगु सेही घटनाटी पुणी वृद्धि पाए। उदाहरण हेउछि किछि अलसपण जोगु किछि काम करबाकू इच्छा हुए नहीं, जहा द्वारा व्यक्ति जनक बहुत कम अल्प काम करे, जहा द्वारा अवस्था खराब हुए। सेहीपरि नेगेटिव फीडबैक लूप माने नेगेटिव मतामत लूप हेउछि किछि घटना घटे जहा द्वारा किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाए एवं एही प्रतिक्रिया जोगु एही घटनाटी ह्रास घटे। उदाहरण हेउछि शिकार एवं शिकारी। जेतेबेले शिकारर संख्या वृद्धि घटे, शिकारी मानक संख्या मध्ये वृद्धि घटे, किंतु शिकारी मानक संख्या वृद्धि घटिबा जोगु
ଶିକାର ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ପୁରୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ପଜିଟିଭ ମତାମତ ଲୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ମତାମତ ଲୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ପରେ ସେହି ଘଟଣାଟି ହ୍ରାସ ଘଟେ। ମତାମତ ଲୁପ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମତାମତ ଲୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ଘଟେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ମରୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ମରିଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଗଛ ମରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗଛ ମରିଯିବା ଏବଂ କ୍ଷୟ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଏ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି କି? ମୋ ମତରେ ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସମୟ। ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଦେଖିବା, ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ଦେଖିବା। ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ଯେପରି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତେବେ ସବୁଜ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ଆମେ ଜଳଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ସୌର ଶକ୍ତି ସବୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା। ଗଛଲତାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା, ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯାନବାହନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ଏହା ସତରେ ଘଟୁଛି। ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।